औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका उर्दू टीचर वहीद चाँद। एफसेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम के ज़ेर तमाम तीसरे मरहले में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अज़ीज़ तलबात आज की हमारी वीडियो जमात शशम के लिए उर्दू वाली पर मुश्तमिल है। किताब का नाम सरीर खामा, सफ़हात 55 ता 58। दस्तयाब ज़राए किताब सरीर खामा, नोटबुक और पेन। मज़मून और उन्वान पत्रों का बंटवारा। मुसन्निफ़ का नाम कमाल अहमद रिज़वी। अज़ीज़ तलबात आज के हमारे सबक का उन्वान है पत्रों का बंटवारा। मकासिद तदरीस हैं मौजूदा सबक में मौजूद इखलाकी इक़दार पर तबादला ख़याल। इसके साथ साथ बुलंद ख़वानी करने के काबिल होंगे, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ लुग़त के इस्तेमाल की मश्क और मश्क़ी काम का अच्छे तरीके से करना। अज़ीज़ तलबात यहाँ पर आपको बुलंद ख़वानी नहीं करवाई जाएगी। बुलंद ख़वानी करने के लिए आप अपने घर में मौजूद वालिदैन के पास बैठकर अच्छे से इसकी बुलंद ख़वानी करें, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, और अहम अल्फाज को ख़त कशीद कर अपनी कापी में उनके मायनों को तहरीर फरमा लें। तो अज़ीज़ तलबात तहरीरी काम पे आगे बढ़ने से पहले हम जो है वो सबक के चंद अहम नुकात पर रोशनी डालते हैं। अहम नुकात सबक में जो बताया गया है कि अक्लमंद और बाशऊर इंसान कभी खसारे में नहीं रहता। खसारा मतलब नुकसान। फ़हम और फ़रासत से वो हमेशा अपना रास्ता तलाश कर लेता है, जबकि लालची इंसान ज़लील और ख़्वार होता है। बेवकूफ़ इंसान को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, और ऐसे ही लालची इंसान को हमेशा मुँह की खानी पड़ती है। मुँह की खाना यहाँ पर मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ज़िंदगी में फ़हम और फ़रासत से काम लेना चाहिए। और सबसे अहम बात जो सबक की आखिरी लाइन में तहरीर की गई है वो है लालच बुरी बला। अज़ीज़ तलबात जैसे कि आपने बुलंद ख़वानी के दौरान इस चीज़ का अंदाज़ा कर लिया होगा कि ये सबक एक कहानी पर मुश्तमिल है, और कहानी हमेशा किसी न किसी इखलाकी पहलू पर मुश्तमिल होती है। अज़ीज़ तलबात मशक़ी सवालात की तरफ अब हम बढ़ते हैं, तहरीरी काम की तरफ। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, मदरजा ज़ैल सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। इनके जवाबात तहरीर करने के लिए आप बुलंद ख़वानी के दौरान जो आपने ख़त कशीद अल्फाज किए उनसे रहनुमाई ले सकते हैं, और इसके साथ साथ इस वीडियो में बताए गए अहम नुकात से भी अपनी मदद हासिल कर सकते हैं। याद रहे, ज़हन नशीन रहे कि सवालात के जवाबात 2 से 3 लाइनों पर लिखे होने ज़रूरी हैं। एक लाइन का जवाब काबिल कबूल नहीं होता। अज़ीज़ तलबात जवाबात किताब से आप रहनुमाई ज़रूर हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपने किताब वाला सवाल सेम टू सेम कापी में तहरीर नहीं करना है। आपने जवाबात को अपने अल्फाज में यानी इनफरादी तौर पर तहरीर करने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। जैसे कि पहला सवाल है, गरीब आदमी ने अपनी बतख क्यों ज़िबा की। कहानी के आगाज़ में बताया गया गरीब आदमी बहुत ज़्यादा गरीब था। उनके घर में अरसे दराज से फाके चल रहे थे, उनके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं था। तो उस शख्स ने अपने खाने पीने की गुज़र बसर करने के लिए बतख को ज़िबा किया। तो अब ये किताब से रहनुमाई लेते हुए आप इसका जवाब 2 से 3 लाइनों में तहरीर करेंगे। दूसरा सवाल है हमारे पास कि वो ज़िबा की हुई बतख को चौधरी के पास क्यों ले गया। तो सबक पढ़ते वक्त आपने देखा होगा कि उसमें चौधरी की जो गरीब आदमी की जो बीवी होती है वो उसे बताती है गरीब आदमी को कि हमारे घर में ना तो आटा है ना मिर्च मसाला जात हैं, तो ये खाली रूखी फीकी बतख को पकाकर हम क्या करेंगे। तो वो शख्स जो है वो इनाम लेने के लिए चौधरी के पास अपनी बतख को लेकर जाता है। तो ये आप दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में इसका जवाब मौजूद है, वहाँ से आप रहनुमाई हासिल करते हुए अपने अल्फाज में इसको तहरीर करेंगे। चौधरी ने उसे घर के अंदर ले जाकर क्या कहा। जब वो बतख चौधरी के पास लेकर गया तो चौधरी ने उसे क्या कहा कि इस बतख को हमारे जो है वो हम मेंबर्स में घर के अफराद में बराबर तकसीम कर दो। उसके बाद उसने चौधरी और चौधराइन को बतख के कौन कौन से हिस्से दिए हैं। चौधरी और चौधराइन के बतख के कौन कौन से हिस्से दिए हैं। जैसे कि चौधरी को उसने सर काट कर दिया कि आप सरपरस्त हैं, आप घर के सरबराह हैं, और चौधराइन को बतख का नाक काट कर दिया और कहा कि औरत जो है उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो मर्द की इज़्ज़त की हिफाजत करे,
مرد کی ناک نہ کٹنے دیں، لیکن آپ اس کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے۔ اس کے بعد غریب آدمی کا پڑوسی کیا سوچ کر چودھری کے پاس گیا اور اسے کس قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ جب یہ بات غریب آدمی کا یہ واقعہ علاقے میں مشہور ہوا تو اس شخص نے پڑوسی نے سوچا کہ میں بھی جو ہے وہ چودھری صاحب سے اسی بات پر کچھ روپیہ اینٹا جائے، کچھ نہ کچھ رقم بٹوری جائے۔ تو وہ بھی مرغیاں لے کر جو ہے وہ چودھری صاحب کے پاس گیا، لیکن وہاں سامنا کیا کرنا پڑا کہ گھر کے افراد زیادہ تھے اور مرغیوں کی تعداد کم تھی۔ آخری سوال ہے ہمارے پاس، غریب آدمی نے دوسری دفعہ کس طرح بطخوں کو تقسیم کیا؟ جب اس لالچی شخص سے بطخوں کی تقسیم نہ ہو سکی تو چودھری صاحب نے جو ہے وہ پہلے والے غریب آدمی کو شخص کو بلایا اور اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بطخوں کی تقسیم کر دی، جس سے خوش ہو کر چودھری نے اسے انعام و اکرام سے نوازا اور اپنی زمین کا کچھ حصہ دیا تاکہ جو ہے وہاں پر کھیتی باڑی کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے۔ عزیز طلباء یہ تھے مشقی سوالات کے کچھ جوابات کی رہنمائی۔ آئیے اگلے سوال پہ بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ کاپی پر آپ اس طریقے سے کالم ڈرا کریں گے، ایک میں لکھیں گے الفاظ اور دوسرے میں لکھیں گے معنی، ایسے کالم بنائیں گے، اور تیسرے میں لکھیں گے جملے۔ ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ کالم ڈرا کر کے کاپی میں نوٹ بک میں اچھے طریقے سے تحریر کریں گے، اور ان کے معنی جیسے کہ آپ کو بتایا گیا بلند خوانی کے دوران جو آپ نے خط کشید الفاظ کیے تھے ان کو کاپی میں آپ نے ان کے معنی تحریر کیے تھے۔ ٹھیک ہے جی، ان معنوں کو آپ جو ہے وہ یہاں پر تحریر کرتے ہوئے الفاظ کو اپنے جملوں میں بنانا ہے، استعمال کرنا ہے۔ جملے ایسے بنائے جائیں جو گرامر کی روح سے درست ہوں، قواعد کی روح سے درست ہوں۔ مختصر جملے بنانے کی کوشش کریں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ سبق کے جملوں کو استعمال نہ کیا جائے، اپنے طرف سے انفرادی جملے بنائے جائیں۔ سیر سپاٹے کا مطلب ہوتا ہے گھومنا پھرنا۔ میرا چھوٹا بھائی سیر سپاٹے کا بہت زیادہ شوقین ہے۔ نصیحت، میرے ابو نے مجھے آج ایک بہت ہی پیاری بہت ہی اہم نصیحت کی۔ خوراک، ہمیں اچھی خوراک کھانی چاہیے۔ تر و تازہ، بازار میں تر و تازہ پھل فروخت ہو رہے ہیں۔ ہرگز، مجھے ہرگز غلط بچوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پھسلایا، ایسے ہی پھندا، ایسے منت و سماجت، ایسے ہی سیلاب، اس طریقے سے آپ ان کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے۔ دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں بات کہ آپ کاپی پر 3 کالم بنائیں گے، ایک کالم میں ہم الفاظ لکھیں گے، دوسرے میں معنی اور تیسرے میں جملے تحریر کیے جائیں گے۔ عزیز طلباء یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور آج کا ہمارا لیکچر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سبق سے اخلاقی پہلو لازمی اخذ کیا ہوگا اور مشقی سوالات کو حل کرنے میں آپ کی ہر ممکن رہنمائی ہوئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمارے واٹس ایپ میں مختص کردہ ایام اور اوقات میں آپ ہم سے مزید رہنمائی کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی لیکچر کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔